Gloria a Dios. Glory to God. Gloria al santo nombre de nuestro Dios. Glory to the holy name of our Holy Father. Qué bonita presencia del Señor, mis hermanos. And what a beautiful presence of our Lord, brothers. Qué bonito canto que nuestra hermana cantó. What a beautiful song that our sister sung right now. Mencionaba una frase: Now, she mentioned a phrase, perdidos sin Cristo. to be lost without Christ. ¿Cuántos sabían eso, mis hermanos? And now, how many of you know this? Sin Cristo, la gente anda perdida, mis hermanos. That without Christ, people out there are lost. Cristo es nuestro guía. Because Christ is our guide. Cristo hace la diferencia en cada uno de nosotros, mis hermanos. And He makes a difference in each and one of us. Hoy, esta mañana, estamos aquí porque nos dejamos guiar por Cristo. And then this morning we are here because we let ourselves be guided by Christ. Y Dios está aquí, mis hermanos. And God is here, brothers. Dios está aquí. God is here. Y lo podemos decir cada uno de nosotros que hemos leído las Escrituras. And each and one of us can say this that we have read from the Scriptures, La palabra de Dios, la Biblia, mis hermanos, that the Word of God, the Bible, nos dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. that God is or lives within those who worship Him. La Biblia también nos dice que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. The Bible also states that He is going to be with us till the end of time, till the end of the world. Quiero darle una gran bienvenida a mi hermano Sergio. I want to give a great welcoming to my brother Sergio. Estás en el mejor lugar. You're in the best place. No hay mejor lugar que estar en la casa de Dios. There's no other better place to be than here in the house of the Lord. ¿Y quién nos dice la importancia que es estar aquí en la casa de Dios? ¿En dónde aprendimos esto? But now, who tells us that it's important to be here in the house of the Lord? ¿Por qué tenemos que congregarnos en un lugar como este? Why do we have to congregate ourselves in a place like this? La palabra de Dios nos dice, Well, the Word of God tells us. nos dice, no dejen de congregarse. It states, do not stop congregating. Claro que Dios es tan poderoso que Él puede estar en cualquier lugar. But of course, God is very powerful that He can be anywhere. Pero Dios ha escogido lugares como este, But God has chosen places like these, lugares como este llamados templos. places like these named temples. Estamos en el templo, en la casa de Dios. We're in the temple, in the house of the Lord. La semana pasada, el domingo pasado, Now, last week on Sunday, prometí traer Biblias. I promised to bring Bibles. Y tal vez alguien dirá, ¿y ya las entregaste? And some of you probably are saying, did you already give them out? Gracias a Dios, mis hermanos, mi esposa se encargó de entregar esas 3 Biblias. And thanks to God, brothers, my wife took care of them and giving them out. 3 personas levantaron su mano que necesitaban una Biblia. Three brothers rose their hands that needed a Bible. Y quiero decirles, mis hermanos, el mejor regalo que tú puedes recibir es una Biblia. And brothers, the best present that you can get is a Bible. La Biblia es un libro muy especial. Because the Bible is a very special book. En este mundo hay muchos libros And in this world, there's many books. y hay buenos libros, And some of those books are good. pero nunca se van a comparar con este libro llamada Biblia. But they will never be able to compare themselves to this book, which is called the Bible. Este libro llamado Biblia Now, this book named the Bible, transforma nuestras almas, it can transform our souls. transforma nuestras vidas. It can transform our lives. Nos enseñan muchas cosas, mis hermanos. And it teaches us many things, brothers. La palabra de Dios, la Biblia, es útil, The Word of God, the Bible, we muy need it. útil, mis hermanos, It's very useful, brothers, para enseñarnos, to teach us,
para corregirnos, to correct us, para instruirnos, to instruct us, para enseñarnos muchas cosas, mis hermanos. to teach us many things, brothers. Estamos aquí, mis hermanos, porque la palabra de Dios, la Biblia, nos ha enseñado And we're here, brothers, because the Word of God, the Bible, has taught us que mejor es un día estar en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. that it's better to Hay be muchos lugares donde podríamos estar, that it's better to be here a single day in the house of the Lord than 1,000 other days without Him. especialmente hoy los domingos. Hay muchos lugares donde podríamos estar, Now, especially on this day, Sundays, there's many places where we can go. pero gracias al Señor, mis hermanos. But thanks Nosotros to los God. cristianos no batallamos. We as Christians, we don't struggle. Ya sabemos el mejor lugar donde estar, We already know the best place to be, la casa de Dios. the house of the Lord. La casa, el rey David, fíjense, un rey llamado David decía esto: Now, King David, a king, he said this: prefiero estar en las puertas de servidor He said, I prefer to be in the doors as a servant que habitar en las moradas de maldad. than to be on those walls of evil. David decía: una cosa le he pedido a Dios And then David continued saying, one thing I ask God, y esa voy a buscar. and that thing I will look for. ¿Y qué es lo que le pedía David a Dios? But now what did David ask God? Una cosa. Only one thing. Hay muchas cosas que le podemos pedir a Dios Now there's many things that we can ask God. y es bueno pedirle muchas cosas a Dios. And it's good to ask Him for things. Pero David decía: una cosa le he pedido a Dios, But King David stated, he said, only one thing I ask of God, de estar en la casa de Dios. to be in the house of the Lord. La casa de Dios, mis hermanos, es donde venimos a contemplar la hermosura de nuestro Dios, We come to the house of the Lord to see the beauty of God. donde venimos a escuchar la palabra de Dios. This is a place where we come to hear His word. Hermanos, cada vez que conocemos más a Dios, And brothers, every time that we get to know God more, nos enamoramos más de Él. we start to fall in love with Him even more. Los maestros pónganse sobre sus pies, los que van a enseñar a los niños. And the instructors, you can please stand up as well. Hermana Margarita, usted, Eli, Dios te bendiga, Eli, tu ayudante, Benny. Pueden salir, sigan a su maestro, niños. And children and instructors, you're dismissed. Gloria al Señor. Nosotros vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, 18. Mateo 16, 18. Now the rest of us, let's go ahead and open our Bibles to Matthew 16:18. Pónganse sobre sus pies, mis hermanos. And let's go ahead and stand up, brothers. Por reverencia a la palabra de Dios, mis hermanos, It's a sign of reverence to the Word of God. vamos a leer la palabra de Dios en pie. And we'll be reading the Word of God standing up. Dice así la palabra de Dios: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Now Matthew 16:18 says, And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Now let's pray. Heavenly Father, Gracias por tu palabra, I want Señor. to thank you for your word. Gracias porque tu palabra nos enseña, Thank you because your word teaches us, nos instruye, instructs us, nos corrige. corrects us. Tu palabra es espada de dos filos, Your word is like a double-edged sword que penetra hasta partir el alma, that penetrates until it splits the soul, que convierte el alma. and it can change the soul. Tu palabra nos transforma. Your word transforms us. Tu palabra nos convierte en mejores cristianos. Your word transforms us, changes us into better Christians. Y gracias te damos, Señor. And we thank you for that, Lord. Señor, nos ponemos en tus manos. Now, Lord, we set ourselves in your hands. Espíritu Santo, Holy Spirit, enséñanos tu palabra. teach us your word. Interpreta tu palabra, Señor.
Show us and help us interpret your word. Queremos hoy, esta mañana, We want this morning ser enseñados por tu palabra. be taught by your word. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. We set ourselves in your hands and we thank you in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden ponerse sobre sus asientos. Hey, you may sit down, brothers. Gloria a Dios. Glory to God. La iglesia de Cristo está fundada en la roca. So the Church of Christ is founded on the rock, Y la roca es Cristo. and the rock is Christ. Cristo es la roca, mis hermanos. Christ is the rock, brothers. Quiero darles el título de esta enseñanza. El título es Pelea la buena batalla de la fe. Now the title for this morning's teaching is Fight the Good Fight of Faith. Pelea la buena batalla de la fe. Fight the good fight of faith. Aquí la palabra de Dios nos está enseñando, Mateos 16, 18, Now here the word of God is teaching us or showing us que la iglesia de Cristo está fundada en la roca. that the Church of Christ is founded on the rock, Y la roca es Cristo. and the rock is Christ. Y nos dice también que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. And it also states that the doors of Hades will not prevail against the church. ¿Qué quiere decir? But now, what does this mean? ¿Qué nos quiere decir con estas palabras? What does this mean? These words mean? Esto quiere decir que el reino de las tinieblas no van a tener ninguna superioridad ni ventaja en contra de la iglesia del Señor. Well, it simply means that the kingdom of darkness, the Hades, will not prevail or not be superior to the house of the Lord. Generalmente este verso se interpreta poniendo únicamente la iglesia como un lugar seguro. And this can also be seen as a church being seen as a secure place, Donde es un lugar donde nos venimos a refugiar, a place where we can find refuge, en donde vamos a poder aguantar todos los ataques del enemigo. and where we can take all the attacks of the enemy. Muchas veces pensamos que la iglesia es un lugar donde tenemos que escondernos, But now many of us believe that the church is a place where we must hide cuando el enemigo nos va a estar atacando. when the enemy starts to attack us. Esto pareciera así, mis hermanos, para muchos cristianos, And many Christians can think this way, que lo único que tenemos que hacer es soportar todos los golpes, los ataques que el enemigo nos hace. that we just simply need to take all the hits that the enemy sends us. Que lo único que tenemos que hacer es escondernos en la iglesia, And that the only thing we need to do is hide at church. estar escondidos mientras se destruye el enemigo nuestras familias, And be hidden while the enemy starts to destroy our families. mientras el enemigo está destruyendo nuestros matrimonios, nosotros estamos refugiándonos en la iglesia, Or while the enemy is destroying our marriages, we're here hiding in church. mientras nuestros hijos están siendo destruidos. Or while our children are being destroyed. Pensamos que nosotros nos estamos refugiando en la iglesia. Many believe that we are hiding or refuging here in the church. Esto no debe ser así, mis hermanos. But this must not be this way, brothers. La palabra de Dios nos hace un llamado especial The word of God is giving us a special calling. y nos los hace a cada uno de nosotros en particular. And this calling is for each and one of us in particular. Somos hijos de Dios We're the children of God, y Dios nos hace este llamado and God is giving us this calling a enfrentar, a guerrear contra nuestro enemigo. to confront and to battle against our enemy. Dios no nos llama a escondernos, Because God is not calling us to hide no nos llama a huir de las batallas, or to run away from battles. sino al contrario, mis hermanos. But on the contrary, brothers, El Señor a cada uno de nosotros nos invita a pelear la batalla contra nuestro enemigo. the Lord invites each and one of us to fight the battles against our enemy.
Todos los cristianos tenemos un enemigo. Now, all the Christians, we have one enemy. Y la palabra de Dios nos enseña que tenemos un Dios que es varón de guerra. And the Word of God teaches us that we have a God who is a man of war. ¿A cuánto les gusta la guerra? Now, how many of you love war? Hay guerra, así como hay guerras físicas, There's wars just like physical wars. hay guerras espirituales, mis hermanos. There's also spiritual wars. Y el Señor nos manda, Now, the Lord is telling us nos dice que tenemos que hacerle guerra a nuestro enemigo. that we must fight against our enemy. Dios es un varón de guerra. Now, God, He's a man of war, Así lo confirma la palabra de Dios, mis hermanos. and the Word of God confirms this. Vamos a ver, Éxodos 15:3. Éxodos 15:3, ahí nos confirma que Dios es un varón de guerra. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Gloria a Dios. Now, Exodus chapter 15, verse 3 confirms this. It says, "The Lord is a man of war, the Lord is His name." Aunque no nos gusten las guerras, And even though we don't like wars, tenemos que participar en esas guerras. we have to participate in those wars. Es por eso que la palabra de Dios nos hace un llamado And that is why the Word of God is calling unto us a pelear la buena batalla de la fe. to fight the good battle of faith, Ese es el título de la enseñanza, mis hermanos. which is the title of our teaching. Pelea la buena batalla de la fe. To fight the good battle of faith. Y esta palabra se la dio el apóstol Pablo a su hijo espiritual llamado Timoteo. Now, this word the Apostle Paul gave him to his spiritual son, Timothy. Y ahora, hoy en día, Dios nos las da a cada uno de nosotros. And nowadays, God gives this word to each and one of us. Y nos dice, pelea la buena batalla. And He's telling us, fight the good battle. La buena batalla de la fe. Gloria a The Dios. good battle of faith. ¿Cuántos están listos, mis hermanos, Now, how many of you brothers are ready para batallar esa batalla, esa buena batalla de la fe? to fight the good battle of faith? Tenemos que estar listos, mis hermanos. We must be ready, brothers. ¿Cuántos están listos? And how many of you are ready? Ya Dios ya nos dio lo necesario. God already gave us the necessary. Aquí la palabra de Dios es clara y nos dice, Here the word of God is clear and it tells us, pelea la buena batalla. fight the good battle. No nos dice, escóndete de las batallas. It's not saying hide from the battles. No, no nos dice eso. No, it's not telling us that. La palabra de Dios nos dice The word of God tells us que peleemos la buena batalla. to fight the good battle. Así es que no nos escondamos. So let's not hide. Aunque no nos guste, tenemos que pelear. Amén. Even though we don't like those battles, Porque ese mandato viene de nuestro capitán. we must fight because that command comes from our commander, Nuestro Dios es nuestro capitán. our captain, which is God. Y Él nos dice, pelea la buena batalla. And He is telling us, fight the good battle. No te escondas de las batallas. Don't hide from those battles. Pelea las batallas. Fight them. Ahora, ¿qué necesitamos para pelear las batallas de la fe? ¿Qué es lo que necesitamos? But now, what do we need in order to fight those good battles of faith? Vamos a entrar a la enseñanza, mis hermanos. And let's go ahead and go into the teaching. Número brothers. 1, tenemos que levantarnos y resistir al enemigo. Number 1, we have to stand up and resist the enemy. Santiago 4:7, fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Let's see what James chapter 4 verse 7 says. It says, "Therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you." El diablo es nuestro enemigo, mis hermanos. Now the devil, he is our enemy, brothers. Y Dios lo reprenda. He escuchado que mucha gente se dicen, cuando mencionan el diablo, dice, el Señor lo reprenda. And I've heard many people saying when they mention the name devil, people say, Lord, repent the name. Pero así nos enseña la palabra de Dios, que el diablo es nuestro enemigo. But that's what the word of God tells us, that the devil is our enemy. Y lo podemos hacer correr, mis hermanos. And we can make him flee. ¿Cuántos quieren hacer correr
al diablo? How many of you want to make the devil flee? Hay dos cosas que tenemos que hacer para hacer correr al diablo. And there's only two things that we must do in order to make the devil flee. ¿Ya las sabías? ¿Cómo hacer correr al diablo? And do you already know how to make him flee? Hoy, esta mañana, vas a aprender cómo hacer correr al diablo. Amén. And if you didn't, this morning you're going to learn how to make the devil flee. Aquí Santiago nos menciona dos cosas. Here James mentions two things. Someteos pues a Dios, To submit ourselves unto God resistid al diablo, and to resist the devil. y entonces va a huir de vosotros. And if we do these two things, then the devil will run away, will Entonces ahora flee. ya sabes So now you know cómo hacer correr al diablo. how to make the devil run away. Sométete a Dios. To submit yourself unto God. Después de que te hayas sometido a Dios, And after you have submitted yourself unto God, comienza a resistir, start to resist him. comienza a aguantar. Start to resist. El enemigo le gusta hacernos la guerra Now the enemy, he loves to make us to do battles against us. y nosotros tenemos que resistirlo, But we must resist him. tenemos que enfrentarlo. We must confront him. Primera de Pedro 5, 8 al 9 también nos dice qué tenemos que hacer. Primera de Pedro 5, 8 al 9 dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Now in 1 Peter chapter 5 verse 9, it also states what we must do in order to make the devil flee. It says, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Resist him, steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. Nuestro enemigo, mis hermanos, dice la palabra de Dios que anda como un león rugiente buscando a quien va a devorar. Now, as we saw, brothers, in the scriptures, it says that our enemy, he's like a roaring lion, hungry lion, seeing who to devour. ¿A quién va a poder devorar? But who can he devour? Una persona que no se somete a Dios. Well, he will devour those people who do not submit themselves unto God. Una persona que no ha aprendido a resistir al diablo. And those who have not learned to resist the devil. Quisiera poner aquí un ejemplo. And I would like to give an example up here. Bueno, voy a suponer que este es el diablo. Well, let's pretend that Este es el stand diablo. is the devil. El diablo me quiere atacar And the devil wants to attack me. y está enfrente de mí. And he's in front of me. Yo primero me someto a Dios First, I submit myself unto God. y después voy a comenzar a resistir al diablo. Me voy a parar firme y él me va a querer empujar y yo voy a resistir y yo voy a aguantar. And after submitting, I will resist the devil. He's going to want to push me, but I will resist myself. Después de que el enemigo vea que yo me estoy sometiendo a Dios And after the enemy starts seeing that I am submitting myself unto God y yo estoy firme parado, and that I am standing firm, Satanás va a salir corriendo. Satan will start running. He will flee. Va a huir de vosotros. He will flee from you. En el original dice que va a salir corriendo. In the original, it says that he will run away. Es por eso que podemos decir y hasta reírnos de Satanás. And that is why we can say it and even laugh from Satan, of Satan. Podemos reírnos cuando nosotros estamos sometidos a Dios, We can laugh and we are submitting ourselves unto God, ya lo resistimos a Satanás and we already resisted him. y él va a decir, con este no puedo. And then Satan's going to say, I can't go against him. Ya le aventé muchos rugidos, I already threw a lot of trials unto him, a ya lot of roars. anduve alrededor buscando una oportunidad I went around him looking for an opportunity. y a este hombre lo veo bien sometido a Dios. But this man, he's submitted unto God. Este hombre se somete a lo que Dios le dice. This man is submitted unto what God is telling him. Él obedece la palabra de Dios. He obeys the word of God. Nunca deja de congregarse. He never stops congregating himself. Siempre está orando.
He's always praying. siempre está ayunando, He's always fasting. pues mejor me voy corriendo. Well, now I have to flee Así away. pasa con nuestro enemigo, mis And that's what hermanos. happens with our enemy, brothers. Cuando ve gente sometida a Dios, When the enemy sees people that are submitted unto God, gente que resiste esos empujes del enemigo, and people that resist him, Satanás sale corriendo, no le va a quedar otra que salir corriendo. Satan has no other choice but to flee. La palabra resistir en el original es la palabra griega antistemi. Now, the word resist in the original in Greek, it means antisemitic. Esta palabra era un término militar Now, this term was used in military tactics. y significa defender firmemente una posición contra el enemigo. And it simply means to defend a certain position against the enemy. Todos los cristianos somos soldados de Cristo Now, all the Christians, we're soldiers of Christ. y todos los soldados debemos estar firmes, And all of us as soldiers, we must be firm, defendiendo todo lo que Dios nos ha dado. defending everything that God has given us. No debemos dejar perder lo que Dios nos ha dado. And we must not lose what God has given us. Dios bendice a sus hijos, Because God blesses his children. nos bendice con un matrimonio, los que estamos casados, For example, he blesses us with a marriage nos bendice con una familia or with a family. y tenemos que estar firmes, mis hermanos, And we must stand firm, brothers, defendiendo lo que Dios nos ha dado. defending what God has given us. No debemos dejar perder todo lo que Dios nos ha dado. And we must not let the enemy take away everything that God has given us. Nuestra familia vale mucho, mis hermanos. Because our families, it's very valuable. They're valuable. Muchos de nosotros ya hemos avanzado en nuestro caminar con Dios. Many of us have already progressed so much in our walking with the Lord. Tenemos que seguir adelante, mis hermanos, So we must continue on forward, brothers. firmes en lo que hemos creído. Firms in what we believe. Punto número 2. Point number 2. Tenemos que usar las armas espirituales que Dios nos ha dado. We have to use the spiritual weapons that God has given us. Dios nos ha dado armas espirituales. Now, God, he has given us spiritual weapons. Y las armas espirituales son para poder resistir al enemigo. And those spiritual weapons, they help us in order to resist the enemy. Dios nunca nos va a enviar a pelear la batalla sin darnos las armas necesarias. God is never going to allow us or send us out there to fight the enemy without those spiritual weapons. Dios nos ha dado las armas más poderosas para enfrentar las batallas de la vida. Now, God, he has given us the most powerful spiritual weapons in order to fight the battles of life. Nuestro Dios, nuestro capitán en jefe, Our God, our commander-in-chief, ya nos ha hecho ese llamado he has already given us that calling de pelear. to fight. Pero Dios no nos ha enviado desarmados. But God has not sent us out to battle without weapons. Él nos da armas poderosas. He has given us powerful weapons. Ahora, ¿qué tipo de armas Dios nos ha dado? But now, what are those type of weapons that God has given us? Dios nos da armas de la luz. Well, God gives us weapons of light. En las tinieblas hay mucha maldad, mis hermanos. Now, as we know, in the darkness, there's a lot of evil. Y nosotros somos la luz. And we are the light. La luz de Jesús es una arma poderosa en nosotros. The light of Jesus in us is a very powerful weapon. Fíjense lo que nos dice Romanos 13:12. Romanos 13:12. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Now let's see what Romans chapter 13 verse 12 says. It says, the night is far spent, the day is at hand. Therefore let us cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Ahora, ¿cuáles son esas armas de la luz?
But now, what are those weapons of light? Son armas especiales What are their special weapons que pueden hacerle frente a las fuerzas de las tinieblas. that could go up against the forces of darkness? Segunda de Corintios 6:7. Dice así. Segunda de Corintios 6:7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Now, 2 of Corinthians chapter 6, verse 7 states, by the word of truth, by the power of God, by the armor of the righteousness, on the right hand and on the left. La justicia es una arma poderosa. Justice is a very powerful weapon. La justicia, el amor, la misericordia de Dios Justice, the love, the mercy of God es lo único que puede hacer retroceder y vencer la maldad de Satanás. is the only thing that can push Satan and have a victory against the evilness of Satan. Esas son las armas de justicia Those are the weapons of justice. y tenemos que apuntarlas And let's make sure to write these down. contra nuestro enemigo. And we must put them to practice with Aquí the la enemy. palabra de Dios dice a diestra y a siniestra. Here the word of God states on the left and on the right. En lo físico, mis hermanos, cuando un militar tiene una metralleta, Now here speaking in this world, when a soldier has a weapon y se encuentra con el enemigo in a battle and they encounter themselves with an enemy, o se encuentra con muchos enemigos, or they encounter many enemies, comienza a disparar a la derecha y a la izquierda. they start to fire left and towards right. Así nosotros, mis hermanos, Us as well, brothers. tenemos que usar esa arma de la justicia, We have to use that weapon of justice, esa arma del amor, that weapon of love, el arma de la misericordia de Dios, the weapon of the mercy of God. a diestra y a siniestra contra nuestro enemigo. And we must use it against our enemy on the left and on the right. Y eso va a ser retroceder y vencer la maldad de Satanás sobre nosotros. And this will push back Satan and also have a victory against him. La palabra de Dios nos dice que Dios nos ha dado armas poderosas, Now the word of God states that God has given us powerful weapons. armas poderosas en Dios. Powerful weapons in God. Y así lo confirma 2 de Corintios 10:4. 2 de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. And 2 of Corinthians chapter 10 verse 4 confirms this. It says, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. Nuestras armas que Dios nos ha dado Those weapons that God has given us, no son poderosas en nuestras propias fuerzas. they will not function or be useful to us with our own strengths. Nuestras armas son poderosas en la fuerza y el poder de nuestro Dios. Those weapons are only useful and strong and powerful only in the strength of our God. Dios nos ha dado armas muy poderosas, mis hermanos, God has given us very powerful weapons, brothers, que tenemos que usarlas en nuestra vida diaria. that we must use on our daily lives. Siempre las tenemos que tener a la mano. And we must always have them, always must have access to them. Son armas especiales, son armas poderosas, They're special, powerful weapons que son poderosas en Dios, that are powerful in God, no poderosas en nuestras fuerzas. not powerful in our strengths. Ahora, ¿cuáles son esas armas que Dios nos ha dado? But now, what are those weapons that God has given us? Dios nos ha dado 3 armas poderosas. God has given us 3 powerful weapons. Nos ha dado la palabra de Dios. He has given us the Word of God, Nos ha dado la Biblia. the Bible. Esto es la espada del Espíritu. This is the sword of the Spirit. Con la palabra de Dios, With the Word of God, podemos atacar a nuestro enemigo. we can attack our enemy. Cuando a Jesucristo tuvo un encuentro con Satanás, Now in the Bible, it states that Jesus had an encounter with Satan.
Cristo lo atacó con la palabra, And Christ attacked Satan with the word of God, que es la espada del Espíritu. which is the sword of the Spirit. Cada vez que Satanás atacaba a nuestro Señor Jesucristo, And every time that Satan continued to attack Jesus Christ, nuestro Señor Jesucristo le decía, escrito está, Christ would say, it's written no solo de pan vivirá el hombre. that the man will not just live from bread. Satanás le decía a nuestro Señor Jesucristo, Now Satan, he would tell Christ, convierte estas piedras en pan. he would challenge him to turn those rocks into bread. Y nuestro Señor Jesucristo decía, And our Lord Jesus Christ, he would say, escrito está, it is written no solo de pan vivirá el hombre. that the man will live not just off bread. Efesios 6:17 dice esto, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Now Ephesians chapter 6 verse 17, it states, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. El enemigo siempre va a estar listos para atacarnos. Now the enemy, he's always going to be ready in order to attack us. Y ahí es donde nosotros tenemos que sacar esa arma poderosa, And that esa is- espada del Espíritu, And that is when we must take out that weapon, that sword of the Spirit, que es la palabra de Dios. which is the word of God. Escrito está. It is written. Y para esto, mis hermanos, es importante que nosotros leamos la palabra de Dios, But it's important, brothers, that we also read the word of God, nos aprendamos la palabra de Dios. that we learn the word of God. ¿Sabían que el diablo también conoce la palabra de Dios? And how many of you know that Satan also knows the word of God? Hasta cree en Dios y también tiembla. He also believes in God and he trembles. Él conoce la palabra de Dios. He knows the word of God. ¿Y te imaginan que Él nos ataque con la misma palabra de Dios? And can you imagine if he attacks you with the same word of God? Que venga y allá afuera nos encuentre y nos diga, ¿sabes qué? Tómate esta cerveza. And let's say that he finds us out there in the world and he tells you, do you know what? Go ahead and drink this beer. Consume esta droga. Consume this drug. Al fin que dice la palabra de Dios que comerías cosas mortíferas y no te van a hacer daño. Because it states in the word of God that you can eat anything that it's probably has poison and nothing will happen to you. Y si tú no sabes la palabra de Dios, But now if you don't know the word of God, no vas a poder contrarrestar este ataque del enemigo que te está atacando también con la misma palabra de Dios. you won't be able to fight the enemy that is attacking you with the same word of God. El enemigo te va a decir, una no es ni una. The enemy will probably tell you one beer is not enough. Con una vez que consumas esta droga no te vas a hacer adicto. With one time that you consume this drug, you're not going to be an addict. ¿Tú qué le puedes responder? But now what can you tell him back or respond back to him? Todo me es permitido, You can say everything is allowed, pero no todo me conviene. but not everything is of my use. Lo podemos hacer, tomarnos una cerveza, Now we can make him drink a beer. pero no nos conviene, mis hermanos. We can drink a beer, but it's not good No for nos us. conviene consumir cervezas, It's not good, it's not useful for us to consume beers consumir droga, or to consume drugs. para que te sientas bien, para que te sientas relajado. For what? To feel good, to feel relaxed? No. No. Si los pecadores te quisieran engañar, dice la palabra de Dios, no consientas. The word of God states, if the sinners, if they try to lie to you with the word of God, do not follow on. Esto va para todos, pero especialmente para los jóvenes. And this goes for everyone, especially for the young people. Se van a encontrar con esos ataques del enemigo. You're going to encounter those attacks from the enemy. Es por eso que tienen que estar listos con la palabra de Dios para defenderse. And that is why you must be ready with the word of God to defend yourself. Dios es bueno, mis And hermanos. God is good, brothers. Nuestras armas son poderosas. Those weapons, our weapons are powerful. Otra arma, mis hermanos, Now another weapon, brothers, poderosa que podemos usar en contra de nuestro enemigo, another powerful weapon that we can use against our enemy, la oración. prayer.
¿Qué hace la oración? What does praying do? La oración nos conecta al poder de Dios. Well, prayer connects us to the power of God. La oración nos conecta al poder de Dios, mis hermanos. Prayer connects us to the power of God. Mateo 21:22, fíjense lo que dice. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Let's see what Matthew chapter 21 verse 22 says. It says, and whatever things you ask in prayer, believing you will receive. Qué tan poderosa es la oración, mis hermanos. So how powerful is prayer? La oración nos conecta con el poder de Dios. Prayer connects us to the power of God. Otra arma poderosa que Dios nos ha dado, Another powerful weapon that God has given us, el ayuno. fasting. ¿A cuánto les gusta ayunar? How many of you love to fast? Sinceramente, mis hermanos, And let's be honest, brothers. yo pienso que a nadie nos gusta ayunar. In my opinion, I believe that many of us don't like to fast. Hasta los pastores no les gusta ayunar. Even pastors don't like to fast. Sinceramente, mis hermanos, Being honest, brothers. no. Pero lo tenemos que hacer But we must do it porque es una arma poderosa. because it is a powerful weapon. Es una arma poderosa, mis hermanos, It is a powerful weapon, brothers. el ayuno. Fasting. El ayuno doblega nuestra carne, Fasting, it helps us submit our bodies pero fortalece nuestro espíritu. and it strengthens our spirit. Nuestra carne, mis hermanos, muchas veces nos va a estorbar Our flesh, brothers, our body, many times is going to not be useful for us cuando no la sometemos en oración y ayuno. when we don't submit our bodies or our flesh in prayer and fasting. Muchas veces vamos a necesitar mucha fuerza espiritual Many times we're going to need a lot of spiritual strength para hacer guerra espiritual. in order to do spiritual war. Y muchos malos espíritus And many evil spirits no van a querer ceder are not going to want to give up solamente con la oración, only with prayer. sino con oración y también el ayuno. But we can make them give up with prayer and fasting. Gloria a Dios, mis hermanos. Yo creo y he escuchado que hay personas que se someten en ayuno aquí en Centro de Amor Cristiano. And glory to God, brothers. I believe and I have heard of people who fast and submit themselves here in Christian Love Center. Y hay muchos que lo están haciendo en secreto. And there are many who are doing this in secret. Lo hacen en grupos. They do it in groups. Hay ayunos congregacionales. There are groups, congregational groups Nosotros lo hemos hecho who fast, and we have done this. y nos hemos sido fortalecidos, nuestro espíritu. And we have seen that our spirits have strengthened themselves. Muchas veces se va a necesitar la fuerza espiritual. And many times we're going to need that spiritual strength. Y para esto quiero leer una historia que se encuentra en Marcos 9, 25 al 29. And now to follow on with this, I would like to read a story. Hay una historia, quiero darles una síntesis. Son varios versículos, pero solamente vamos a estar leyendo del 25 al 29. Pero voy a darles un poquito el contexto de lo que dice más atrás. Después lo vamos a estar leyendo, que esté ahí en la pantalla. Bueno, se trata esta historia de un padre de familia Now giving you a prequel of the story, so it's about a family man, que trajo a su hijo que estaba endemoniado. who brought his son who had a demon inside of him. Y lo trajo a sus discípulos. Now this man brought him to the disciples. En esa ocasión nuestro Señor Jesucristo And on that occasion, our Lord Jesus Christ, no estaba en ese momento con sus discípulos. he wasn't at that moment with his disciples. Pero en esos momentos apareció nuestro Señor Jesucristo. But then instantly our Lord Jesus Christ appeared. Después de que había estado en el monte de la transfiguración. After he was in the Mount of Transfiguration. Se comprende que nuestro Señor Jesucristo se había ido
al monte y había estado por algunos días ahí. And it is known that our Lord Jesus Christ, he went to this mount and he had been there for a couple days. Y a la mayoría de sus discípulos los había dejado ahí. And majority of his disciples, he had left them there. Entonces, mientras nuestro Señor Jesucristo no estaba ahí, le trajeron un endemoniado. So while our Lord Jesus Christ wasn't there in this place, they brought a child that had a demon inside. Y cuenta la historia que los discípulos no pudieron liberar a este muchacho. Now this story continues on, stating that these disciples, they couldn't liberate this child from this demon. El padre de familia dice que cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, Now then it states that the father of the family, when our Lord Jesus Christ arrived, acusó a sus discípulos. this man accused the Tus disciples. discípulos no pudieron liberar a mi hijo. He told Jesus, your disciples couldn't free my children from this demon. Dice la palabra de Dios que mucha gente estaban ahí. And the word of God states that many people were there. Cuando vieron acercarse a nuestro Señor Jesucristo, muchos se abalanzaron sobre él. When they saw Jesus arrive, many threw themselves against him. Yo pienso que ya lo extrañaban mucho. And I'm thinking that they missed him so much. Nuestro Señor Jesucristo llega y pregunta, ¿qué está pasando aquí? So our Lord Jesus Christ, he arrives and he says, what's going on? Y ya les cuentan la historia. And they tell him the story. Y aquí vamos a leer la historia en estos versículos. And from this point, we're going to read these Del scriptures. 25 al 29 dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? 29. Él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Now let's see what Mark chapter 9 verse 25 to 29 says. It says, when Jesus saw that the people came running together, he rebuked the unclean spirit, saying to it, deaf and dumb spirits, I command you, come out of him and enter him no more. Then the spirit cried out, convulsed him greatly, and came out of him, and he became as one dead. So many said, he is dead. But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. And when he had come into the house, his disciples asked him privately, why could we have not cast out this demon? So he said to them, this kind can come out by nothing but prayer and fasting. Hay espíritus, mis hermanos, necios. Now, brothers, there are spirits out there that are stubborn. Aquí la palabra de Dios dice, este género con nada puede salir. And as we saw in the scripture, Jesus stated that this spirit, it would come out with nothing, Sino con oración y ayuno. but only with prayer and fasting. Nuestro pastor fundador de Centro de Amor Cristiano nos explicó esto. Now, the founder of Christian Love Center, our pastor, he explained this to us. El ayuno es como una palanca a la oración. That fasting is like a plank for prayer. Cuando estés orando por alguna situación difícil That when you're praying for a difficult situation, y estás orando y orando and that you're praying and crying, y no ves resultados, and you don't see any results, ponle esta palanca del ayuno. put this plank of fasting. La oración y el ayuno muchas veces es necesario. Because fasting
And also prayer many times, combined many times, is necessary. La palabra de Dios nos dice, la oración de fe The Word of God states the prayer of faith salvará al enfermo. will save those who are sick. El ayuno es una arma poderosa que podemos aplicar, mis hermanos, And now fasting, it's also a powerful weapon that we can apply, brothers, junto con la oración. along with prayer. Es por eso, mis hermanos, que hoy, esta mañana, And that is why, brothers, today, this morning, voy a estar orando por los jóvenes I will be praying for the young people. y voy a estar orando por los niños. And I will be praying for the children as well. En esta historia, nuestro Señor Jesucristo le hizo una pregunta a este padre de este joven. So going back to the story, we saw that the man, the father, he made Christ a question. Y nuestro Señor Jesucristo le preguntó a este padre, le dijo, ¿desde cuándo tu hijo tiene este problema? And Jesus said to this man, saying, "Since when has your child had this problem?" Y el padre le comienza a dar detalles. And the father continued or responded back to him, giving him details. Jesucristo solamente le dijo, ¿desde cuándo? But Jesus Christ, he only asked, "Since when?" El padre le dijo, desde niño, And the father said, "Since he was small, desde niño. since he was a child." Es por eso, mis hermanos, que hoy, esta mañana, And that is why, brothers, this morning, el Señor ha puesto en mi corazón the Lord has said in my heart, y me levantó casi a las 4 de la mañana and he woke me up around 4 a.m. y me daba indicaciones el Señor And he was giving me instructions de orar por los jóvenes, to pray for the young people de orar por los niños. and to pray for the children. Así es que cuando yo esté terminando, me gustaría que todos los jóvenes se pusieran aquí enfrente. So when I'm about to finish, I would like for all the young people to stand up front. Ya casi termino, mis And I'm hermanos, almost done, brothers. pero no se vayan. But don't leave. Los niños también van a entrar, The children are also going to be up front. pero vamos a continuar con la enseñanza, mis hermanos. So let's continue with the teaching, brothers. La oración y la alabanza, la adoración y la alabanza es otra arma poderosa que Dios nos ha dado. Now, praise and worship, it's also a powerful weapon that the Lord has given us. Dice la palabra de Dios que Dios está en medio de la alabanza de su pueblo. And the Word of God states that God is in the middle of praise and worship. Así lo confirma la palabra de Dios, Salmos 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. And the Word of God states this in Psalms chapter 22, verse 3. It says, "But you are holy, enthroned in the praises of Israel." Tú habitas entre las alabanzas de Israel. That you live among the praises of Israel. Esto se aplica, Él habita en medio de la alabanza aquí en Centro de Amor Cristiano. And this also means that He is within the praise of Christian Love Center. En la antigüedad, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. And back in those times of Israel, the Israelites, they were the people of God. Nosotros no somos de Israel, Now we're not from Israel, pero somos el pueblo de Dios. but we are the people of God. Y Dios habita en la alabanza de su pueblo. And God is within the praise of His people. Para toda batalla de la vida, So for all of the battles of life, Dios nos ha dado las armas necesarias. God has given us the necessary weapons. Ya les he mencionado estas tres armas que son bien necesarias en nuestra vida diaria. And I have already mentioned these weapons that are necessary for our daily lives. La oración, la palabra de Dios, Prayer, the Word of God, el ayuno, fasting, la alabanza, praise, son armas poderosas que tenemos que usar cuando sea necesario. these are powerful weapons that we must use when it's necessary. Punto número 3. Now, point number 3. Tenemos que levantarnos en el poder de nuestro Dios para reprender toda obra del enemigo en contra de nuestra familia. Point number 3 is we have to stand up in the power of our God to reprove all of the enemy's work against our family.
Tenemos que levantarnos, mis hermanos. And we must stand up, brothers. Ya tenemos el poder de nuestro Dios. We already have the power of God. Ya tenemos todas esas armas poderosas. We already have been given those powerful weapons. Y vamos a defender nuestra familia. And all that's left is to defend our families. Dios nos ha dado familias. Now God, He has given us families. Y Satanás está atacando a las familias. And Satan, he's attacking those families. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. And now let's see what the Word of God tells us in Ephesians chapter 5, verse 11. It says, "And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them." Las obras infructuosas de las tinieblas tenemos que reprenderlas. The unfruitful works of the darkness, we must repent them. No tenemos que ponernos a participarnos en ellas. And we must not participate from them. Tenemos que levantarnos porque tenemos el poder de Dios y las armas necesarias para poder reprender todas las cosas malignas de Satanás. We must stand up and use the power of God and His weapons they have given us in order to repent all of the battles of Satan. Con las armas que tenemos, mis hermanos, Now with the weapons that we have, brothers, que Dios nos ha dado son armas muy poderosas, that God has given us, they are very powerful weapons que sirven para arrancar, that help in order to take, para destruir, to destroy, para arruinar los planes de nuestro enemigo. to ruin the plans of our enemy. Jeremías 1:9-10. Aquí hay una palabra profética que fue en aquellos tiempos para Jeremías. Y hoy en día nosotros no la podemos aplicar. Jeremías 1:9-10 dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Now these words, brothers, they're prophetic words that were given to Jeremiah back in his time. And these words we can use to apply in our time. It says, Jeremiah chapter 1 verse 9, it says, "Then the Lord put forth His hand and touched my mouth. And the Lord said to me, Behold, I have put my words in your mouth. See, I have this day set you over the nations and over the kingdoms, to root out and to pull down, to destroy and to throw down, to build and to plant." Todos nosotros podemos arruinar los planes de Satanás. Now all of us, each and one of us, we can ruin the plans of Satan. Satanás tiene muchos planes de maldad para nuestros hijos. Now Satan, he has many plans of evil for our children. Y no los vamos a dejar perder a nuestros hijos. And we're not going to allow our children to be lost. No vamos a dejar que el enemigo los destruya con vicios y adicciones. We're not going to allow the enemy to destroy our children with addictions. Vamos a arruinar y destruir los planes del enemigo. We're going to ruin and destroy the plans of our enemy. ¿Cuántos están listos para arruinar y destruir los planes del enemigo contra nuestros hijos? Now, how many of you are ready to destroy and to ruin the plans of Satan against our children? Nuestro enemigo tiene planes de destrucción para nuestros matrimonios. Now the enemy, he also has plans of destruction for our marriages. Pues vamos a levantarnos. Well, we're going to stand up. Vamos a levantarnos a clamar a Dios. We're going to call unto God. Vamos a pelear la buena batalla de la fe. And we're going to fight the good battle of faith. No vamos a dejar que el enemigo destruya nuestro hogar. We're not going to allow the enemy to destroy our household. Se están destruyendo hogares And there are households out there, brothers,
por culpa del adulterio. that are being destroyed due to adultery. Se están destruyendo hogares por causa de los vicios. These households are being destroyed due to addiction. Se están destruyendo matrimonios, familias, Marriages, families are being destroyed con el mal carácter. due to the bad character, bad behavior. El mal carácter viene Bad character. cuando nosotros no nos sometemos al gobierno de Dios. That bad character develops when we don't submit ourselves unto God. Tenemos que levantarnos en oración. So we must stand up in prayer, Tenemos que levantarnos en clamor. and we must stand up in calling God. La victoria ya la tenemos asegurada. Now the victory, it's already secured for us. Tenemos aseguradas las victorias, We have all of those victories secured already, pero tenemos que enfrentarlas. but we must confront them. Vamos a arruinar y destruir los planes del diablo sobre nuestras familias. We're going to fight, we're going to destroy and ruin the plans of the devil against our families Sobre nuestros matrimonios. and over our marriages. Satanás no cree en el matrimonio. Now, Satan, he doesn't believe in the marriage. Y hoy en día el enemigo está transmitiendo esa idea a mucha gente. And nowadays, the enemy, he's transmitting this idea to many people Prefieren vivir en unión libre. that these people prefer to live freely. Quiero decirles, And by this I mean, el matrimonio es una gran bendición. or I want to tell you that marriage is a great blessing. Es por eso que el enemigo tiene planes para destruir los matrimonios. And that is why the enemy, he has plans to destroy these marriages. Muy pronto, mis hermanos, vamos a tener conferencias de matrimonios And soon, brothers, we're going to have conferences of marriages. y vamos a clamar por nuestros matrimonios. And we're going to be calling for our marriages. Vamos a pelear esa batalla de la fe, And we're going to fight that good battle of faith. pero tenemos que levantarnos. But we must stand up. Ya para concluir, mis hermanos, la última cita, primera de Juan 4:4. Now to conclude, brothers, 1 John 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Let's see what John 4:4 says. It says, "You are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world." ¿Con qué cariño nos habla la palabra de Dios? Now, can you see the caring language that the Word of God speaks to us? Y nos dice, hijitos. And it's calling unto us as children. ¿Cómo estás llamando a tus hijos? How are you calling unto your children? Aprende, Learn, hijito. children. Dile a tu hijito, aunque esté grande, dile hijito. Even though if he's old, call him child. Tu hija, dile hijita. Your daughter, call her child. Aunque estén grandes, Even if they're big already, hay que decirle, hablarles con cariño. we must speak to them in a good way. Hijita, te quiero mucho. Sarita, Daughter, I love you a lot. Ruth, Sarita, hijita, te quiero mucho. Ruth, Hijito, te quiero son, mucho. I love you a lot. Y voy a hacer guerra contra el enemigo. And I'm going to do war against the enemy. El enemigo tiene planes para destruirte, The enemy, he has plans to destroy you. pero aquí tienes un Padre terrenal But here you have a Father in this world que está equipado con armas poderosas that is equipped with powerful weapons para destruir las obras malignas de Satanás en tu vida. to destroy those evil plans of Satan for your life. Eso se lo puedes decir a cada uno de tus hijos. Now each and one of you can say this to Y your si children. tienes un hijo ahí presente, And if you have your child next to you, puedes decirle, you can tell them, hijita, daughter, son, te quiero mucho I love you a lot, y te voy a defender. and I'm going to defend you. El enemigo tiene planes de mal, The enemy, he has plans of evil, pero Dios tiene planes de bien. but God, he has plans of good. Dios es bueno. And God is good. Y si aquí no está tu hijo, And if your son or daughter is not here this morning,
Tú puedes expresar esto You can express this como una oración. as a prayer. Yo siempre he dicho, I have always said hay veces que vamos a poder traer a nuestros hijos a la casa de Dios that there are going to be times where we can bring our children to the house of the Lord, y algunas veces no, and sometimes we can't. pero los puedes traer en oración. But you can bring them in prayer. Pasen todos los jóvenes, So now if all the young people can pass pasen up todos los front, niños. and all the children as well. Hoy Dios quiere hacer una liberación especial. Today, God, He wants to do a special liberation. Cristo está aquí, mis hermanos. Christ is here, brothers. Cristo está aquí en la persona del Espíritu Santo. Christ is here in the persona of the Holy Spirit. En aquel tiempo, cuando se narró esta historia, Back in the old times when this story was narrated, nuestro Señor Jesucristo no estaba presente en el momento. as we saw our Lord Jesus Christ, He was not present at the moment. En el momento que este padre trajo a su hijo, But at the moment that this father brought his child, sus discípulos no pudieron hacer nada. we saw that Jesus' disciples, they couldn't do anything. Y pienso que sus discípulos se sintieron frustrados, And in my opinion, I believe that His disciples probably felt frustrated. pero Cristo les explicó. But Christ, He explained to them, Hay géneros, demonios, espíritus que nos pueden salir solamente con pura oración. there are spirits, demons that cannot just be taken out or cast out with just prayer, Sino con oración y ayuno. but with prayer along with fasting. En Centro de Amor Cristiano tenemos guerreros de oración. And here at Christian Love Center, we have prayer warriors. Y párense todos los guerreros. So all the warriors, I'm asking you to Los stand up. guerreros de oración. All the warrior prayers, Yo voy please a stand estar up. orando por estos jóvenes, estos niños. I will be praying for these young people, for these children. Y hoy, esta mañana, And this morning, today and this morning, así como nuestro Señor Jesucristo just like our Lord Jesus Christ, reprendió a la enfermedad de este muchacho, just the same way that He casted out this demon from this child, mencionó dos espíritus, He mentioned two spirits, espíritu sordo y mudo. He said, dumb and deaf spirit. Espíritu sordo y mudo. Dumb and deaf spirit. Aquí está mi Cristo. Here is my Christ. Así como estuvo presente en esa ocasión, Just like Christ was present in that occasion, aquí está Cristo. He is also here En la persona del Espíritu Santo. in the persona of the Holy Spirit. Cierren sus ojos. So now let's all close our Y eyes, todos orando. all praying. Tal vez vas a mirar cosas extrañas. No te espantes. Maybe you will see strange things. Don't be scared. Dios va a enseñarnos cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. God will show us hidden and many things that we don't know. Todos los guerreros ahí donde están, So all the warriors where you're at, Dios nos ha dado armas poderosas. God has given us powerful weapons. La palabra, que es la espada del Espíritu, The Word of God, which is the sword of the Spirit, el ayuno. fasting. Yo sé que muchos lo hemos hecho en secreto I know that many of us have done this in secret, y hoy, esta mañana, and today, this morning, Dios va a hacer algo grande. God is going to do something great. El Señor está aquí. God is here. Bendito Dios. Heavenly Father, Nos sometemos a ti, Señor. we submit ourselves unto you. Nos sometemos a ti, Señor Jesús. We submit unto you, Lord Jesus. Tu palabra nos dice, Your word tells us someteos pues a Dios. to submit yourself unto God Resistid al diablo y de vosotros huirá. and to resist the devil, and he will flee. Ayúdanos, Señor, en esta mañana nos sometemos a ti, Señor. Help us, Lord, and this morning we submit ourselves unto you. Tú eres nuestro Señor. You are our Lord. Ven a establecer tu reino aquí en Centro de Amor Cristiano. Now come and establish your kingdom here in Christian Love Center.